खबर आयकूंक आयल्या की तुमचे आनी काँग्रेसाचे काल अनाउन्समेंट जाला वो कितें ते हेजे वयर मातशी थोडी उजवाड जाता. नाही अनाउन्समेंट म्हणून आम्ही नॅशनल लेवल आमचे जे नॅशनल कन्व्हेनर आसा बाबा अरविंद केजरीवाल त्यांनी क्लियर कट सांगला की इंडिया अलायन्सांतल्यान आमी भायर सरता म्हणून. कारण ज्या तरेन काँग्रेसीन हरियाणान केले, गुजरातान केले. गुजरातान तांणी आमकां सांगलें की बरोबर इलेक्शन लडया म्हणून लास्ट इलेक्शन. तांचे 5 जाण डिफेक्ट जावन बीजेपीन गेल्ले, आमचो एकटो गेल्लो आनी तांणी सांगलें ऑफर दिली की 5 जाण आमी ज्या जाग्यार घालता थंय तुमी घालनाका आनी आमी तुमच्यान घालना म्हणून. पूण गुजराताक जेन्ना इलेक्शन जालें, बाय इलेक्शन जालें तेन्ना 5 जाणांनी तांच्या ज्या जाग्यार कंटेस्ट केले थंय आम आदमी पार्टीन आपलें उतर दवरून कॅन्डिडेट घालूना. पूण जेन्ना आमचें बाय इलेक्शन मातशें तेंपान जालें तेन्ना तांणी थंय कॅन्डिडेट घालो आनी फूल फोर्स लडले ते. हाजो अर्थ जो मिसट्रस्ट जो पार्टीन क्रिएट केला एलायन्स पार्टनर्सा भितर तो आमकां गोंयांतूय दिसून आयलो. कारण लोकसभेचें इलेक्शन आमी एलायन्सा अंडर लडलें आनी कॅप्टन विर्यातो जिखलो. पण ताच्या उपरांत काँग्रेस पक्षान परत स्टेटमेंट्स केले, तांच्या लिडर्सांनी परत स्टेटमेंट केल्या, इन्क्लुडींग अंजलीताई निंबाळकरान स्टेटमेंट केल्या की गोंयान एलायन्स नाका, एलायन्साची गरज ना. आनी तांणी एक स्ट्रॉंग स्टेटमेंटूय केल्लो की आप सारक्या पार्टींनी इलेक्शन लडचें न्ही म्हणून गोंयान. सो हे सगळें जर पळयत जाल्यार आमी जेन्ना जावं कालूश बाबाचो स्टेटमेंट जर पळयत परवा 2-3 दिसां पयलींचो किंवा तांच्या बाकीचे लिडर्स टुलियोचो स्टेटमेंट पळयत, ते म्हणटा की इलेक्शनाक 1.5 वर्स आसा तेन्ना डिसायड करुया म्हणून. म्हणजे इलेक्शनाक 15 दीस आसतना जशें काँग्रेस कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता तशें एलायन्स डिक्लेअर करपाचें. म्हणजे दॅट मिन्स काँग्रेस इज नॉट सिरियस अबाउट फायटींग बीजेपी. दीस इज वॉट वी आर स्ट्रॉंगली बिलिव्हिंग and that is why we are saying that we should go all out against BJP. नाजाल्यार कितें जातली परिस्थिती अशी की 15 दीस उरले इलेक्शनाक तेन्ना कॅन्डिडेट डिक्लेअर जातले, तेन्ना एलायन्स म्हणटाले आनी त्या वेळार म्हणटाले हें ना अशें ना तशें ना आनी फायनली बीजेपीचो विजय जातलो. वी आर हियर टू डिफीट बीजेपी, टू डिफीट द करप्ट भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो आसा ताका डिफीट करपाक आमी पुरेपूर बांदील आसा. गोंयकारांक जें कितें बरें आसा तें आमी करतले. पण खंय ना खंय तरी दिसता की काँग्रेस पक्ष त्या बाबतींत सिरियस ना. ऑप्शन्स आर ओपन फॉर यू टू ट्राय अप विथ अनदर पार्टी लायक गो फॉरवर्ड आनी हे आहा तेंचे भासाभासी अशी कशें आसा म्हाका दिसता आमी एसेंब्लीन ज्या तरेन एकत्रीतपणे सगळे लढले ते पळयले तेच ग्रावंड वर्क तेच गजाल ग्रावंडार दिसना. खंय ना खंय तरी जेन्ना विशय एलायन्साचो आयलो त्या वेळार प्रत्येक फावटी काँग्रेस पक्षान स्टेटमेंट केलें की आवर हायकमांड वील डिसायड. इफ युअर हायकमांड इज गोइंग टू डिसायड वॉट इज द फेट ऑफ गोवा, देन वॉट इज द फेट ऑफ गोवा? हाव आर वी गोइंग टू प्रोटेक्ट फेट ऑफ गोवा एंड गोवन्स? So I think it is time strong decisions are taken, and if it requires alliances with local forces, whatever that may be, गोंयच्या भल्या खातीर जे फोर्सेसाचे कडेन अलायन्स जावपाक जाय, एलायज जावपाक जाय जाल्यार ते आमी करतले. खंयचोय जो व्यक्ती, खंयची जी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विरोधान सिरियसली इलेक्शन लडपाक तयार आसा तांचे बरोबर समविचारी जशें आमी म्हणटा, समविचारी वेन यू आर सेइंग आर आयडियोलॉजीज मे बी डिफरंट बट इफ द इंटेंशन इज टू डिफीट दीस करप्ट गव्हर्मेंट आनी गोंयाक भ्रश्टाचार मुक्त जर करपाक जाय जाल्यार जी गजाल करपाची गरज आसा ती आमी करतले. दिल्लीचे इश्यूक लागून तुमकां दिसता की दिल्ली पळय प्रश्न दिल्ली आनी गोंयचो ना. गोंय एक गोंया सेंट्रीक काम आमी करपाक जाय. गोंयचे जागे वाचप, गोंयच्यो जमनी वाचप, ज्या तरेन भ्रश्टाचार चल्ला ते सोंपप. गोंयान कशे तरेन जी परिस्थिती आज गोंयकारांची जाल्या ते जर चेंज जातले जाल्यार हो सरकार बदलपाची गरज आसा. आनी ते गोश्टीन जर कोणूय सिरियस दिसना जाल्यार ताच्या बरोबर रावपाक कांय अर्थ ना अशें म्हाका तरी दिसता. आमची परिस्थिती अशी जाल्या की आज खंय ना खंय तरी दिसता की भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉंग ना पूण ओपोजिशन वीक आसा. कारण खंय ना खंय तरी एक कॉम्प्रोमायज खंय ना खंय तरी चल्ल्या अशें दिसता. कोण कोणाचे बिझनस पार्टनर्स आसा, कोण कोणा खातीर काम करता, कोण कोणाच्या विरुद्ध उलयना, कोण अमक्याच विरुद्ध उलयता. यू कॅनॉट बी सिलेक्टीव वेन इट कम्स टू opposing the rulings and exposing ruling parties misgovernance or exposing ruling parties corruption. You have to be very much all out to do that, and we are doing it. And हातून भितर खंय ना खंय तरी सिरियसनेसाची जर कमी दिसता जाल्यार then I think there is something wrong with the principal opposition party, that is Congress. काँग्रेसान आपले पयलीं घर जाग्यार घालपाक जाय. आज आमी फाटल्या दिसांनी 8-10 दिसांनी कितें जालें तें पळयलें. दे कॉल दॅट एज इंटरनल मॅटर. पूण कोणाच्यो नाकाक टेपी लावन जर कोण भायर सरता जाल्यार यू कॅनॉट it doesn't seem like an internal matter. Whatever said and done, I think it is high time
काँग्रेस पक्षांनी जर सिरियसनेस आसा जर आमी काम केल्या उपरांत जर काँग्रेस पक्षाक जर जागा येता इन्क्लुडींग रस्त्याचो विशय आसूं आमी जेन्ना रस्त्यार देंवले तेन्नाच जर जागा येता जाल्यार दॅट मिन्स दॅट सिरियसनेस ओन्ली कम्स अप आफ्टर वी वेक देम अप देन आय थिंक देर इज समथींग रॉंग and principally if something is wrong then it is time we correct it in the interest of Goa. आणि काँग्रेसाचो कितें जबाब येयलो तुमकां अजून तरी कांयच ना तांचे एकूच म्हणटा ती 1.5 वर्स आसा इलेक्शनाक अरे म्हणलें 1.5 वर्स आतां तयारी करनाका इलेक्शनाची भारतीय जनता पार्टी 3 वर्सां फाटीं लागली हांव एज अ लिडर इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव 2-3 वर्सां फाटीं काम करत आसा इलेक्शन जाल्या उपरांत हांव घरा बसूना सो यू कॅनॉट वेट फॉर 1.5 वर्स टू डिसायड ऑन अलायन्सीस or you cannot wait for 1.5 years to say that we will contest these elections we will decide before election who should contest where आज लिडराक टायम मेळपाक जाय कॉन्स्टिट्युशन काम करपाक आनी तो जर डिसिजन ते आज जर जायना जाल्यार वॉट आय बी टॉकिंग अबाउट अलायन्सीस दॅट मिन्स शेवट पर्यंत रावप एंड दॅट इज वॉट हॅज बीन द वे काँग्रेस हॅज फंक्शन इन हरियाणा हरियाणाची सिंपल गजाल तुका सांगता हांव हरियाणान आम आदमी पार्टीन 5च मागिल्ले सीट आनी जे बाकीचे लिडर्स तांणी एकूच सीट मागिल्लो तांकां शेवट पर्यंत गॅसार दवरून निमाणें म्हणपाक लागले आमकां अलायन्स नाका आनी गुजराताकय तेंच घडलें सो गोंयानूय हें घडपाचें आमकां घडोवपाचें ना सो सिरियसनेस and Atishi has very categorically has said that ball is in the court of Congress and there has never been any proposal after Lok Sabha election की आमी इलेक्शन अशे तरेन लडपाक जाय आतां जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक 2 म्हयने उरल्या पूण अजून पर्यंत खंयच ना कितें अंडरस्टँडींग जाल्या खंयच कितें की अशे तरेन लडपाचें हे कॅन्डिडेट आमी घाले हे कोणी तरी सिरियसली उलोवपाक जाय आशिल्लें आमी कितले म्हणून आमी अशी when we call somebody for alliances or making friendship does not make us any weaker party. It is just that we are in the interest of Goa and Goans. If that handshake is only from somebody, if somebody tries to pull your hand, if you move your hand forward to handshake करपाक जेन्ना हात फुडें करता आनी तुजो जर हात ओडटा जाल्यार then that is not friendship and that trust deficit has to be filled up by all the parties together if Goa's interest is to be protected. Otherwise जे आमी डिसिजन घेतला we are going to be sticking to that decision. What is लोकांनी कितें चिंतपाचें this is a final step up जे गोंयच्या भल्या खातीर जावपाक जाय जे गोंयच्या लोकांचो एस्पिरेशन आसा ताजे खातीर जे कितें करपाचें आसा तें आमी करतले कशे तरेन गोंयाक फुडें व्हरपाक जाय कशे तरेन भारतीय जनता पार्टीक डिफीट करपाक जाय कशे तरेन हो भ्रश्ट सरकार जो आसा ताचो विनाश करपाक जाय ह्या गोश्टीचेर आमी वी आर वर्किंग ऑन इट वी आर रायट नाव स्ट्रेंथनिंग आवर कॅडर्स इन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी गोंयभर आज आमी काम सुरू केलां आमी ग्रावंडारूय देंवले आमी रस्ते जे आसा ताजे एक्सपोज करत आसा सरकाराक आमी एक्सपोज करत आसा आनी वी वील कीप ऑन डुईंग दीस गोंयकारांक जागो कसो करप गोंयकार आज खंय तरी दिसता की गोंयकार खंय ना खंय तरी न्हिदला किंवा ताका पडिल्लें ना अशें खंय तरी दिसता पण हें सगळें बदलतलें जाल्यार आमी तांकां जागे करचे पडटले आमी तांकां सांगचें पडटलें की हें आज म्हाका पडून गेल्लें ना हो विचार सोडा म्हणून कारण गोंयच्या वाटेन चल्ला ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टी गोंयाक डिस्ट्रॉय करता आज ते जर पळयत जाल्यार आय थिंक इट इज टायम वी टेक सम स्टर्न डिसिजन्स एंड वी वील टेक वॉट एवर डिसिजन दॅट नीड्स टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा. And in case Congress comes back to you as an alliance, they will want. Are you will be willing? Atishi Memon clear cut जेन्ना म्हणले की हे the ball is in the court of Congress. If you had some proposal, you have some proposal, make it and come forward officially by getting your national leaders. हांव वाटता आमच्या national leadersank गोंयांत and we have been given powers to decide what is the best thing for Goa. There is a guiding force which comes except for guidance that comes from national leadership. आमचे कडे dictatorial पॉलिटिक्स ना आमचे कडेन हाय कमांडाची पॉलिटिक्स ना आमची पॉलिटिक्स इज व्हेरी क्लियर वॉट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर रिजन पंजाबाक जे कितें बरें आसता पंजाबान आमी करता गुजराताक कितें बरें आसता आमी लोकांक सांगता गोंया खातीर कितें बरें आसता ती सांगपाची जबाबदारी आमची आसा आनी गोंया खातीर कांय गोश्टी जर बऱ्यो करपाक जाय जाल्यार त्यो आमी एका तरेन करच्यो पडटल्यो आनी त्यो एका तरेन करतल्यो जाल्यार कोणी ना कोणी तरी खंय तरी हात आनी मेळचें पडटलें पूण वेन देर इज नो रेसिप्रोकेशन वेन देर इज डिस्ट्रस्ट मिसट्रस्ट एंड वेन देर इज खंय ना खंय तरी विश्वासघात जर जाता जाल्यार then that best is to move ahead strongly with your principal aim to defeat Bharatiya Janata Party. But doors are still open for See, all doors and windows are open for anything that is in the interest of Goa, whatever that concerns Goa and Goans and whatever that is best for interest of Goa, we will take decision. Ami Goenkarank we will never let them down, this much I can assure you. We can say or we cannot say that alliance with Congress up is over. I will say one thing that 1.5 year म्हणून जर इलेक्शनाक 1.5 वर्स आसा अशें म्हणून जर सुस्त बसले न्ही जाल्यार बेस्ट इज तूं कुंभकर्णाची न्हीद घेत आनी न्हिदा
आमी जागे लोकांकूय करतले आमचे जे लोक आसा तांकां आमी जागे केला आनी वी वील डू वॉट एवर इज बेस्ट अगेन आय एम रिपिटींग वी वील डू वॉट एवर दॅट इज बेस्ट फॉर गोवा एंड गोवन्स एट दीस स्टेज वॉट आय फील इज दॅट बेस्ट इज टू गो अहेड अँड स्टार्ट बिल्डींग आवर कॅडर स्टार्ट बिल्डींग आवर बेज इन डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीज 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे कडेन आमी स्ट्रॉंग आसा अशें ना आनी हे सगळ्या पार्टींकय खबर आसा आनी परिस्थिती लोकसभेच्या इलेक्शनाकूय म्हाका दिसता दोळे उगडपाक जाय आशिल्ले काँग्रेसाचे लोकसभेच्या इलेक्शनाचो रिजल्ट पळोवन की ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी स्ट्रॉंगली काम केलां थंय तांकां चड मतां पडली अलायन्स कॅन्डिडेटाक पूण तातल्यान कितें तरी शिक्षा घेतली शिक्षण घेतलें किंवा तातल्यान कितें शिकले अशें खंय ना खंय तरी दिसना म्हणून ही आज आमकां स्टेप्स घेवची पडटा आनी वी वील टेक वॉट एवर दॅट स्टेप इज बेस्ट रिक्वायर्ड फॉर गोवा And in case Goa Forward comes and tie up with you, are you ready? Whatever that is in the interest of Goa and Goans, we will take it ahead in whatever format, whatever leadership and whatever volunteer basis that everybody has. एक गजाल सांगपाची म्हाका क्लियर कट दिसता की एक बंद मुठ्ठी the fist when it closes it is more powerful than open fingers. So I think whatever that is required, as I said and I am repeating again, whatever that is required in the interest of Goa, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून आमचे व्हॉलंटियर्स लिडर्स हे सगळे बांदील आसा गोंयाक फुडें व्हरपा खातीर. Okay.